11 मार्च सालमारिनि पातिमुंनो तुयै कोकतेशाला अम्पि थानाओ थांगय एसडीपीओ उत्तम बनिक बाय मालायखा तिप्रसा हामकरायनि मंत्री विकास देबबर्मा आ सालो बिनिलगियो थांका एमडीसी भूमिका नंद रियांग ते स्टेट जनजातिनि भाइस प्रेसिडेंट पाताल कन्या जमातिया न खबै गुबुन आदं र पाइथाको कक्थुमनाय रंनि बस्कांगो फायै मंत्री विकास देबबर्मा शाखा अम्पि आमसायो जे पातिमुं पातिमानि अबसेलें मसिंसा पातिमुं हिनै तेति प्रासारक शाक बाय शाक अबहाय खेचप प्रब्लायमानि बेलाय नखा खामसामानि कक्तमा हिनैबो शाखा मंत्री विकास देबबर्मा मिया नों खानाका जे अम्पिओ कायसा दुर्घटना अंखा नै बेलाय खा खामो खाबो दुखनांगौ शाक बाय शाक मतिं लायमेन बेलाय जायाक्लायो जे थै यननायबो आनि बुकुं बारानो जारा खायनायबो आनि बुकुं बारानो सिनि मेसेज दङ आं माने कयेकदिन सिगां आं बुबाग्रा न'जों थाङै आं मेसेज दिखासे साक बाय साक मति तांलायसिनिं बुट फायनाय बुट थानाय किन्तु जारा थै यरखा बो आनि ताखुंनो जारा बुनाय बो आनि ताखुंनो ताखुक बाय ताखुक थै यरलायले म चालायलिया खाजान ताखुक ते बुकसो आबाय मगन आं नायो जे साक बाय साक मति थै ता यरदि जों इलेक्शन फाइनाल इलेक्शन थानाय बो जितिनाय बो हारिनाय म तंनाय न आमायनि बागैनो आं जत्त जे त्रिपुरा हास्तिनि जत्त लोकरम थानाय आं कय पिसफुल तंदि जत्तन थानजाखै तंदि जत्तन बायचारि काहामखै तंदि किन्तु मति जे अम्पिओ गठनां माने बेले खावा एकदम दुख नांगौ मिया आं फाइकामु किन्तु मिया हरनि बागै आं फाइमलिया जत्त सारा त्रिपुरा राज्यनो सिनि मिया विजय मिছিল लास्ट विजय मिছিল तंमानि आं खोनाका जे अम्पि हाइजागारगो बेलाय नचिनि जारा चिनि बीजेपीनि कार्यकर्ता त्रिपुरा मथानि ताखुक संबाय बुजागै थै यरै चाचार रंखा म खोनागै आं तंमालिया हाइबनो तिनि आं এই फुंनि सिमिनो आं साइतखा गानि सिकिउरिटी फाइका फाइमा पड़ा आं तिनि सिनि एसडीपी साइब संगै मालायखा ओसी संगै मालायखा किन्तु बरब स्टेप का हमनो नाखा जदनि स्टेप का हमनाय आंखाय तेबो तिनि ओजागा तिनि ताखुक बाय ताखुक जों थैलायकेमु बरक टाइमलि करा एक्शन नामा बागै तिनि कुन अंलिया बान्चिका जों साक बाय साक जों बान्चि लायखा आगामी दिनो मति तांथं आं मेसेज रिओ जे साक बाय साक मति तांलायदि पार्टी फाइनाय थानाय इलेक्शन फाइनाय थानाय किन्तु साक बाय साक जारो थै यरनाय बुनाय बासिनि ताखंनो बुजाना बासिनि ताखंनो तामु लाबुंखा हा तामु लाबुंखा सादि नरंनो जारो मीडिया ताखंनो सादि मां आं मेसेज रिनाय जे मति स्टप खायदि साक बाय साक मति जतन बन्द खायदि पार्टी उठाय खर बोसोर एक्सिडेन्ट दं एक्सिडेन्ट खाताबो जिबिउ रेफार खायजाक अनेक इनजुर्ड गोबां इनजुर्ड गंजाक म सावैलाब करै मति तां सिथुं जांखा अंखा बन्द खायबिसे खाजान ताखुकते बहुत हामबाय 이번에 시시션다 얘가 ক্লিয়ার হচ্ছে সেটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং এটা তো সব অ্যাটেন্ড করতে হবে বুঝাই তো ধারা বুঝাস আর তাদের কাছে যেগুলো আমরা দেখতে কালকে একটা বিজেপি ছিল বিজেপি তো before start of that victory march that was attacked by some the opposition political party. There are some injuries. 3-4 BJP supporters they got injury, and followed by some clash between BJP and Tripura Motha. So we were there in between and took action and dispersed all the violators, miscreants from the area. For that we had to fire some residentials, and 2 cases were registered. One filed by BJP and one by us sumoto complaint, and one complaint today the Tripura Motha has given. So we will register the same case. Yesterday we arrested 4 persons, and the rest of the investigation we will follow up. আর স্যার আরেকটা কথা দিই যে এখন যে গ্রামের বুদ্ধি করছিল যে আপনারা গ্রামে ঢুকিয়ে যে লুটপাট করছে এটা কি অ্যাকচুয়ালি না এটা গ্রামে গেছি আমরা নো ডাউট উই হ্যাভ গোইন ইনসাইড হাউসেস 2-3 হাউসেস বিকজ the miscreants, those guys, they were pelting stones on us. They were pelting stones and beer bottles, cold drinks bottles on us. So when we chased those guys, those violators mob, they have entered into those houses. So in search of arrest, we went to the houses. And otherwise, we had no intention to harass any women or lady, and we did nothing. So আমরা ওখানে বলেছি সিচুয়েশনটা এখন ভালো
we have spoken with both Tipra Motha leaders and the BJP leaders as well as locals also. The situation till now it's fine now, under control. আর ওখানে যে ঘরে ঘরে ঢুকিয়েছে আমনে যে স্টাফরা মানে মারপিট করছে মায়া পান আর বাচ্চা ফোলা পান ওইটা না না ওইটা এমন না, কাউকে মারপিট করা হয়নি। উই ওয়েন্ট ফর কালপ্রিটস। এখন আমাদের সামনে ঢিল মারছে, তো আমরা দেখতে পাচ্ছি ওই বাড়ি থেকে ঢুকে যাচ্ছে ওরা, তখন ওদের সার্চে আমাদের স্টাফ গেছে, টাচ করেনি, কাউকে মারেও নি। বাট পুলিশ দেখলে বাচ্চারা মেয়েরা একটু ভয় পায়, ওটা একটা কারণ। তো বিকজ অফ দ্য পুলিশ প্রেজেন্স, দ্য CAPF প্রেজেন্স, দে ওয়ার স্কেয়ার্ড, তার জন্য একটু ভয় টয় ওরা পেয়েছে এবং ফ্রাইটেন্ড। তো আমাদের উপর একটু ওরা রাগ, পুলিশের উপর হরিপুরের স্পেশালি মহিলারা রাগ। তো আই উইল রিকোয়েস্ট অল দ্য উইমেন, ladies, girls and children of Haripur that we did nothing illegal. What we did, that was a part of policing, so don't take our actions as personal. That was completely as professional policing. Thank you very much. Policing permission কতটুকু দেওয়া আছে? তাদের করোনা না না বেশি ব্যাপার। না আমরা তো অ্যাপ্লিকেশন দিছি না অ্যাপ্লিকেশন দিছি But there is no mention that to you, আমাদের লোক আমরা তো মন্ডল দিছি মানে অ্যাকচুয়ালি